Hey guys, and welcome back to my channel. So, kung wala pa mo nakasubscribe sa akong channel, please do subscribe for more videos. So, natay guitar and ukulele tutorials, na match tutorials, ug napod tay DIY projects and repairs. So, guitar tutorial request po karon. So, kaning kanta karon is Vihar by Simsalah. So, gi-request siya ni Mr. Bradley de la Peña. So, salamat sa pag-request sa kanta. So, una to sa chords na gigamit sa kanta. So, first chord is C. Sunod nga chord is A minor. Sunod is F. Sunod is G. So, sa intro is napod na siya yung melody. So, sa melody niya is, yan nila. First one note is, first two notes is siya. Open E na string, lower E na string. Then, sunod nga note is kaning first fret sa B na string. Sunod is third fret sa B na string. Then, balik sa first fret. Sunod is open string sa E. Back upod. First fret sa B, third fret, same B. Back upod sa first fret, then third fret sa E. Then first fret upod sa B, third fret, then back sa first fret. Then first fret sa E, open, third fret sa B, then open sa E, then third fret upod, then back upod sa una katong open string. Then sa ikadawang balik ang last part. So, after earning third fret sa B is first fret sa B na string. So, na siya sa verse. Singko sa hapon, kami nangaon, patungo sa terminal, la 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 la. Sakay kami sa biya, kami mamahal, nasunod sa biya, then solve na siya sa second verse. So, sa kaninga kanta, throughout the song is usa ra ka chord pattern nga gamit. C, A minor, F, O, G. So,
Thank you for watching and see you next time. Bye!